know that we're actually able to meet together. Ya, minggu ini saya ketemu beberapa orang dan saya menyadari bahwa beberapa orang masih belum sadar kalau kita udah bisa di sini ya. So let people know that we are actually able to meet and we have a Yeah. first gathering and a second gathering, yeah? Kasih tahu sama teman-teman kalau actually kita setiap minggu kita bisa ketemu di sini di bahasa Indonesia dan juga di bahasa Inggris. Tapi memang mesti harus mendadak. There we go. And so before we begin, I really feel like we need to pray for Jessica's mom because I know that she's had some struggles this week, yeah? Saudara-saudara sebelum kita mulai, wah keras banget. Kayak Keras. boleh ya. Saya merasa kita harus berdoa untuk mama, ibunya Pastor Jessica. Karena kalau yang belum tahu, mama Pastor Jessica sekarang sedang sakit dan bergumul. Jadi kalau bisa kita berdoa bersama-sama bersatu dalam doa sama-sama ya. So could we stand one more time? Boleh kita berdiri sekali lagi And teman-teman. even though I know she's not here, let's just put out our hands over her house and over her bed. Mungkin mereka nggak ada di sini, tapi boleh kita angkat tangan kita arahkan ke mereka. Kita arahkan ke rumah mereka, ke tempat tidur Pastor Jessica dan mamanya saat ini sekarang. Father, in the name of Jesus, we declare healing over her. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan kesembuhan atasnya saat ini Tuhan. Lord, we ask your anointing oil to be poured out upon her bed, upon her body, and upon her neck. Bapak, saat ini kami minta urapan dari minyak-Mu Tuhan Yesus ada di atasnya saat ini Tuhan, dari atas kepala Tuhan Yesus sampai kakinya Tuhan di tempat tidurnya saat ini. We thank you for health over her right now in Jesus' Kami name. berterima kasih padamu Tuhan Yesus atas kesehatan yang Kau berikan Tuhan. And Father, we pray for Pastor Jessica and Steve and the family. Bapakku, kami berdoa untuk Pastor Jessica dan juga Steve Tuhan Yesus. Father, just as we declare healing over her mom, Bapak, saat kami menyatakan kesembuhan atas mami Tuhan, we ask, Lord God, that you reach down right now and you take all the worry out of that house and you just take it and throw it into the sea of forgetfulness. Bapak, kami minta Engkau menarik keluar, mengambil semua rasa khawatir dan cemas yang ada dalam rumah itu dan Engkau lemparkan ke lautan Tuhan. And we thank you and praise you for this in Jesus' name. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amen. 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 Silakan Silakan duduk, ya. duduk kembali Bapak. So I have been meditating for the last 6 weeks on this very subject that we're going to be speaking on. Saudara, selama 6 minggu ke belakang saya sudah merenungkan topik yang akan kita bicarakan untuk hari ini. And of course, you know, being that this is a new year, it's like, God, what are we to like concentrate on, yeah? Dan karena ini tahun baru, saya tanya sama Tuhan, tahun ini apa yang harus kita fokuskan, konsentrasi kemana nih? And He brought me back to our mission. Our mission is people setting people free. Dan Tuhan Yesus membawa saya kembali ke misi kita sebagai komunitas SDC FGF ya adalah untuk membebaskan orang-orang, membawa kebebasan kepada orang-orang. And you realize that you can't do something that you want already. Jadi saudara tidak bisa melakukan sesuatu yang saudara belum mengalaminya sendiri. So we must be free people in order to set people free, ya? Jadi kita harus menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka terlebih dahulu saudara sebelum kita bisa membebaskan, memerdekakan orang lain. And in Christ we have been set free. Dan di dalam Kristus Completely kita set sudah free. dibebaskan, benar-benar dibebaskan. Amin. Ada amin ya. The grace of God has broken the power of bondage over us, hallelujah, and put us in a place of freedom. Kasih karunia sudah menghancurkan ikatan-ikatan dalam hidup kita dan membawa kita dalam hidupan yang baru yang penuh dengan kasih karunia. And He's placed Himself, His glory, His grace inside of us. Dan Dia sudah menempatkan dirinya sendiri, kemuliaannya sendiri di dalam diri kita saudara. And so we are, in a sense, we are called to be glory carriers. Jadi sebenarnya kita ini dipanggil sebagai pembawa kemuliaan saudara. We carry around the glory of God in these earthen vessels, yeah? Kita membawa kemuliaan di dalam tubuh kita, bejana dunia ini, bejana kita seperti ini. So let's read a scripture verse and get us started. It's out of 2 Corinthians chapter 3 verses 15 through 18. Oke, kalau saudara bawa Alkitab boleh dikeluarkan Alkitabnya atau kita boleh baca sama-sama dari 2 Korintus pasal yang ketiga Pak Don ya. 3 ayatnya 15 sampai 18. Oke. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka.
Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amen. See, before we came to Christ, it's like a veil over our face. We can't even see freedom, never mind experience freedom. Jadi sebelum Kristus datang dikatakan bahwa kita ini ada satu selubung ya yang membuat kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mengalami Kristus. It says, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Dikatakan di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan. And so, where is the Spirit of the Lord? Jadi saya mau tanya di mana roh Tuhan itu ada? It's inside us, yeah? Di dalam kita, saudara. So the Spirit of the Lord is inside us. He is inside us. And therefore, He has set us free. Karena roh ada di dalam kita, roh Tuhan ada di dalam kita, jadi kita punya kemerdekaan, kita bisa mengalami kemerdekaan itu. Dia sudah membebaskan kita, saudara. Okay, first, I really want to encourage you on February 3rd to come to my deeper class. Oh, jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian di sini, tanggal 3 Februari kita akan lakukan kelas deeper, saudara. Kalau kalian pernah dengar sebelumnya, kita sudah kerjakan juga sebelumnya. Because we're going to do a deep dive into the understanding of freedom. Jadi kita akan menyelam lebih dalam lagi tentang memahami lagi tentang kemerdekaan itu. Because freedom is something very attainable, but very difficult sometimes to understand. Kemerdekaan kebebasan itu bisa diraih, saudara, tapi seringkali susah untuk dimengerti. Last week I said, in 1 Corinthians chapter 10, I believe it says, everything is permissible. Dikatakan di 1 Korintus pasal 10, saudara, bahwa segala sesuatu itu diizinkan. That means that we can do whatever we want. That's freedom. Jadi berarti kita boleh ngapain aja dong ya, itu kebebasan dong berarti katanya di situ. But it goes on to say, but not everything is profitable. Tapi dikatakan tidak semuanya itu menguntungkan bagimu. And I know that some people get really nervous when I say, we are so free that we can do whatever we want. Banyak orang takut waktu saya bilang, kita bebas untuk melakukan segala sesuatu, orang jadi takut. Wah. Because that means that Jesus set us free and we can just keep on sinning. Jadi artinya kalau misalnya Tuhan sudah membebaskan kita, kita bebas boleh berdosa semau kita. The truth of the matter is that is true, but that won't lead us into an experience of freedom. Saudara, itu benar, tapi itu tidak membawa kita kepada kemerdekaan yang sebenarnya, saudara. The definition of freedom, when it says Christ set us free, it means this. Jadi waktu Tuhan mengatakan kemerdekaan itu memerdekakan kita, artinya itu seperti ini. That Christ has set us in a place or a state of freedom so that we are free. Jadi Tuhan Yesus sudah membawa kita ke tempat yang sudah bebas supaya kita bisa bebas. It is for freedom's sake that Christ set us free. It says in Galatians chapter 5 verse 1. Di Galatia 5 pasal 1 dikatakan karena Tuhan ingin kemerdekaan itu buat kita, maka Dia bebaskan kita, saudara. And the best example I can use is like little children, like my granddaughter Nina. Contoh yang mau saya kasih, saudara, misalnya cucunya Pastor Don, Nina. If you've seen Nina in this place, Saudara mau lihat cucunya Pastor Don ya, lari ya. there is no one more free than Nina. Nggak ada yang lebih bebas kayak Nina daripada As soon Nina. as she comes in here, she just starts running around and doing whatever she wants to do. Dia masuk, lari, ngapain ya, serah dia deh. You know, we walk into a restaurant or the mall, and no one's more free than Nina. Kita masuk ke restoran, ke mall, saudara, nggak ada yang lebih bebas daripada Nina. And so she just starts running and Lari, she saudara. just starts screaming. Teriak dia. You know, and I'm like, you're free, but that's not what free people maybe should do. Tapi yang bilang, ya kamu bebas, tapi mungkin orang yang bebas itu merdeka itu nggak kayak gitu, nggak lakuin hal kayak gitu. You see, she's free, but maybe she's not using her freedom properly. Dia bebas, tapi dia tidak menggunakan kebebasan, kemerdekaannya itu seperti bagaimana adanya yang harus dia lakukan. So we're going to talk about that, but you have to understand that God has set us
totally and completely free. Hallelujah. Jadi kalau saudara mau tahu, kita harus sadar saudara, kita harus meyakini bahwa Tuhan sudah membebaskan kita benar-benar. Haleluya. You know, He set us free, and we can do whatever we want, but God wants to lead us into deep experience of what freedom is all about. Saudara mau ngapain apa aja terserah, tapi Tuhan benar-benar mau membawa saudara untuk memasuki lebih dalam lagi arti kebebasan, kemerdekaan itu yang Dia kasih sama saudara. You see, God has put His Spirit in us, and He wants us to display His glory, and in displaying His glory, we will set others free. Jadi Tuhan sudah memberikan rohnya ke dalam kita, kemuliaannya pada kita, supaya kita bisa menunjukkan kemuliaan itu kepada orang lain, supaya orang-orang lain juga bisa merasakan, mengalami kebebasan itu, saudara. So in this idea of displaying His glory, if we walk in freedom properly, we will display the glory of God, and that will set people free. Jadi kalau kita menunjukkan kemuliaan itu, saudara-saudara, melalui kebebasan yang benar-benar benar, yang betul, saudara, ya, bahwa nanti orang-orang bisa benar-benar merasakan ini kemuliaan, oh ini dari Tuhan, kebebasan dari Tuhan. But if we walk in our freedom in any way we won't display His glory. It won't set others free. Tapi kalau kita berjalan berdasarkan menunjukkan kebebasan seperti yang kita mau, saudara, itu nggak akan bisa jadi kesaksian, tidak akan bisa membawa kemerdekaan, kebebasan untuk orang lain. And I would say that if I had to say we're going to have a theme this year, it's displaying God's glory and setting other people free. Jadi kalau saya mau kasih tahu tema untuk tahun ini adalah gimana kita bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan dan bisa membantu membebaskan orang-orang. And so today I want to talk about 3 areas about how to walk in this freedom in a very mature way. Jadi hari ini saya mau bicarakan tentang ada 3 cara bagaimana kita bisa berjalan dalam kebebasan ini dengan cara yang dewasa, saudara. There's a verse that says, God takes us from glory to glory, and as we go from glory to glory, we begin to display His image. We begin to walk like Him. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita dibawa Tuhan dari kemuliaan ke kemuliaan supaya kita bisa menunjukkan rupa Dia, saudara. So I want your glory to shine in such a way that you walk like Christ, because when Jesus walked this earth, He set people free. Jadi saya mau saudara berjalan menunjukkan kemuliaan itu seperti Kristus supaya orang melihat saudara ini berjalan benar seperti Kristus kita berjalan di hidup di sini. So we start off as people that are free, but how to walk in that freedom and how to walk in that mature freedom, that's what I want to talk about today. Jadi kita sudah dibebaskan, saudara, tapi sekarang kita akan mencari tahu gimana cara kita berjalan dalam kebebasan, kemerdekaan yang sudah Tuhan kasih buat kita ini. You know, if you know any history of the United States, you know that they had slaves. They started out a people that had, you know, they call them plantations, where there was slaves on the plantation. Jadi kalau saudara tahu sedikit sejarah Amerika, di Amerika dulu tuh ada zaman perbudakan, saudara, di mana ada satu area plantasi gitu. Jadi orang-orang diperbudak, disuruh mengerjakan banyak hal di sana. And then all of a sudden, you know, Abraham Lincoln and all that, they did what they called the Emancipation Proclamation. Jadi waktu itu ada Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan emansipasi apa, Pak? Proclamation. Proklamasi emansipasi. So basically what they did, they said, all slaves are now free. Jadi basically itu dikatakan semua budak yang ada sekarang ini kalian bebas. And at that point, every slave that lived in America was absolutely free. Jadi waktu itu dikatakan saat itu sebenarnya seluruh budak yang ada di Amerika itu statusnya harusnya sudah bebas. But if you read the history, tapi kalau saudara lihat sejarah lagi, belajar sejarah these lagi, owners of the slaves, pemilik budak-budak ini, they said, you know what we're going to do? Kita mau kayak gini nih, guys. We know that they're free. Kita tahu kok mereka bebas, bukan budak lagi. But we're going to keep them dumb and unknowing of the truth. Wow. Master-master ini pada bilang, kita tahu kok mereka udah bebas, tapi kita buat yuk mereka bodoh, mereka nggak tahu kebenaran bahwa mereka ini udah bebas. So many slaves were free, but they still lived and were under the dominion of these slave owners because they didn't know the truth. Jadi budak-budak ini sebenarnya udah bebas, tapi karena mereka tidak tahu kebenarannya, mereka tetap jadi budak. And because they didn't know the truth, they never experienced the truth of freedom.
Karena mereka tidak tahu kebenaran, mereka tidak merasakan, tidak mengalami kebenaran yang sebenarnya, saudara. It says here in that verse, it says, in verse 15, it says, the eyes were covered because they didn't understand. Di ayat 15 dikatakan mata mereka tertutup dan mereka tidak mengerti. What didn't they understand? Apa yang mereka nggak mengerti? They didn't understand how to walk. They didn't understand the path of experience true freedom. Mereka belum merasakan, mereka belum paham berjalan di jalan kebebasan, kemerdekaan ini seperti apa sih? And in verse 16 it says, but whenever someone turns to the Lord, the veil is lifted, and then they begin to know, to experience what freedom really is. Tapi firman Tuhan mengatakan saat seseorang berpaling kepada Tuhan, berjalan menuju kepada Tuhan, veil itu semua yang mengelubungi dia, yang menutup dia itu diangkat, saudara. And the problem with how we live sometimes is we've come to Jesus and we know that He sets us free, He makes us His child, He declares us free. Can I get an amen? Amin. Yang terjadi adalah mungkin kita datang ke Tuhan Yesus, kita udah bilang ya Tuhan aku sudah dibebaskan, aku sudah dimerdekakan. Amin. But we untuk kita berpaling, kita mencari jalan Tuhan yang benar-benar memerdekakan itu, saudara. And so as we continue to turn to the ways of the Lord, we will experience more and more of who we really are. Jadi waktu kita terus, saudara, kita melanjutkan continue, kita terus untuk lanjutkan, untuk mencari jalan Tuhan, kita semakin bisa berjalan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya yang sudah bebas itu loh. We'll experience the freedom that God has given us. We have it, but then we have to experience it. Kita udah ada di dalam, saudara, tapi gimana kita mengalami, berjalan benar-benar dalam kebebasan ini? That's why Jesus said, what? You must become like a little child to receive the kingdom. Makanya Tuhan Yesus katakan kamu harus menjadi seorang anak kecil untuk kamu bisa menerima kerajaan Tuhan. That's why I laugh when I watch the children Jadi saya ketawa when they're able to come, and they will come again. When they come and begin to worship, I'm like, they are so free. They don't care what they do. Saya ketawa kalau melihat ada anak-anak gitu ya datang terus worship lompat-lompat nggak jelas gitu kan. Saya senang banget dan saya nggak sabar menantikan hari itu datang. For example, I remember when we had that one time we were here when I said, "Hey, all the children, come on up on the platform and let's dance and praise the Lord." Oh, saya ingat banget waktu itu satu saat saya undang anak-anak, ayo kita ke depan semua kita worship, kita menyembah Tuhan. Children came up and we were all dancing together. Children came up and we were all dancing together. Anak-anak datang terus joget sama-sama. And then I said, "Oh, hey, you big kids out there, you adults out there, if you want to come on up and dance." Anak-anak gede, bayi-bayi gede, boleh ke depan juga lompat-lompat boleh. And hanya satu orang Cuma tua satu Bapak datang Ibu yang bisa maju, yang maju. and berdiri. And banyak orang, duduk. Banyak orang duduk. Ya. And then kemudian saya bercakap bersama anak yang tentang they came up the front, Ya, terus saya tanya anak yang di panggung, saudara. And kemudian she said to me, she said later after, she said, Dibilang setelah itu. "How come when you invited all the adults they didn't come up?" Saya bilang, kok waktu kamu undang orang dewasa nggak ada yang datang gitu. She said, Dia bilang, I think they lost their childlike faith. oh, terus dia bilang, kayaknya mereka sudah kehilangan iman seperti anak-anak itu gitu. See, it's one thing to be free, it's one thing to actually walk in that freedom. Saudara bisa tahu kemerdekaan, kebebasan itu, tapi kalau kita nggak berjalan dalam kebebasan, kemerdekaan itu buat apa? So the first thing that a mature person of freedom does is they begin to turn to the Lord in all their ways, and as they do, they will experience more freedom. Jadi orang bebas yang sudah dewasa ini, saudara, mereka terus berpaling dan mencari Tuhan, wajah Tuhan, jalan Tuhan, supaya dia bisa terus berjalan dalam kebebasan itu. And I know I'm not going to be able to explain this fully, so I'm just going to give this to you and hope you get it. Ya, mungkin saya nggak bisa jelasin semuanya sekarang, saudara. Saya jelasin sedikit, saya berharap saudara bisa nangkep dikit ya. In Galatians chapter 5 verse 22 it talks about the fruits of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness. Ya, Galatia 5 ayat 20 menjelaskan tentang buah-buah roh, saudara, kita udah hafal ya. And the last one is, the fruit of the Spirit is self-control. Dan buah roh terakhir adalah pengendalian diri. I'm just going to say this to you and I'm going to move on.
Saya mau katakan ini dan saya mau lanjut ke hal And so the berikutnya. Spirit gives us power to control ourselves. Jadi kalau Roh Kudus, Roh Tuhan itu memberikan kita pengendalian diri untuk bisa mengendalikan He hidup gives us kita. power of self-control. Dia berikan kita kuasa untuk mengendalikan diri. And when we can't control ourselves, Jadi waktu kita tidak mampu, tidak bisa mengendalikan diri kita, something else or someone else will control us. sesuatu yang lain atau seseorang yang lain akan mengambil alih hidup Anda. That's what addiction is. Itulah kecanduan, saudara ya. So we Addiction. can't control ourselves, and so addiction controls us. Jadi kalau saudara tidak mengendalikan dirimu, akan ada sesuatu yang lain mengendalikan diri saudara, seperti kecanduan itu. And when something else controls us, we are not experiencing freedom. Jadi waktu sesuatu yang lain itu mengendalikan kita, saudara, kita nggak mengalami kebebasan yang sebenarnya. So that's the first thing, that we have to begin to walk in and turn to the Lord. That's the first thing that a mature believer who wants to experience freedom does. He turns to the Lord in all his ways. Jadi yang pertama yang orang dewasa, orang bebas yang sudah dewasa yang lakukan adalah kita berjalan, berpaling pada Tuhan dan juga mengikuti jalan-jalannya. The second thing is it says that their eyes were closed because they did not understand. Jesus said, if you shall know the truth, and the truth shall set you free. Saudara dikatakan bahwa, can we do that again? Dikatakan bahwa mata mereka tertutup dan mereka tidak mengerti, saudara ya. Jadi kalau saudara mengetahui kebenaran itu, maka saudara akan dibebaskan. You shall know the truth. You can't walk in a truth you don't know. Saudara harus tahu, mengenal kebenaran itu. Karena saudara kalau nggak mengenal dan saudara nggak tahu kebenaran itu, gimana saudara bisa merdeka? Itu sebabnya kita harus teruskan untuk belajar firman Tuhan. Maka itu kita harus selalu belajar firman Tuhan, I saudara. think I said that. Ya. Okay. And it's really, we have to continue to Harus terus study. belajar firman Tuhan, saudara, supaya kita tahu kebenaran. You know, Nina, when she comes in screaming, she's free, but she just doesn't know the truth that that's not what you do. Nina, waktu dia teriak-teriak, dia bebas, saudara, tapi dia nggak tahu kebenaran kalau orang tuh bebas tuh nggak kayak gitu. So she has to learn from her father Jadi and dia harus her belajar mother. dari papa She has to learn mamanya. from her father how to live in freedom. Jadi dia harus belajar caranya hidup dalam kemerdekaan, kebebasan itu seperti apa. It says in Psalms chapter 1. Dikatakan di Mazmur pasal 1, It says, saudara. they that delight themselves in the law of the Lord, in the Bible, you know, Mereka yang bersuka dalam firman Tuhan, and they meditated on it day and night, yang merenungkannya pagi dan malam, they will be siang dan like malam, trees planted among the riverbed. mereka akan menjadi pohon yang ditanam di tepi sungai, They will bear fruit in every season, yang akan berbuah setiap musim. and their leaves will never wither. Daun-daunnya tidak akan pernah layu. And whatever they do prospers. Apapun yang mereka lakukan, mereka diberkati This is Tuhan. talking Sukses. about experiencing freedom, experiencing success. Freedom is success, trust me. Ya, kemerdekaan itu sukses, saudara ya, sebuah kesuksesan. And how does that person get there? They meditate Bagaimana upon the orang, scriptures day and bagaimana orang night. bisa menuju ke sana? Mereka merenungkan, mereka belajar firman Tuhan siang dan malam, kata firman Tuhan. And so we need to do that. Now you all Jadi kita know perlu this. lakukan You're not dumb. You know this already. Saudara pinter kok, saudara nggak? Apa saudara sudah tahu? You know, tuh so hal ini? add up the amount of time that you're on social media and how much time you're in the Word of God, and ask yourselves, what are you producing? Saudara bisa cek dirimu berapa banyak saudara menghabiskan waktu di sosmed, berapa banyak waktu yang saudara habiskan untuk belajar firman Tuhan, bisa bandingkan sendiri. And by the way, how do you know I'm telling the truth unless you're reading your Bible? Nah, gimana saudara tahu kalau saya memberitakan kebenaran kalau saudara nggak baca firman Tuhan? Never mind. Okay, and then I got too much to say. And the second part of this is, as much as you study, as much as you learn, there's going to be times, and there's going to be times where you don't know the truth. Tapi saudara, saya mengerti mungkin sebanyak apapun mungkin saudara sudah belajar, saudara ingin memahami, tapi ada satu poin di mana saudara nggak bisa memahami kebenaran yang saudara baca. For example, Misalnya, things happen in your life, bad or tragic things happen, or sudden things happen, and you ask yourself why, because you don't know why. misalnya saudara ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu, terus saudara bertanya kok gini ya, aku nggak ngerti kok kenapa ini bisa terjadi, kenapa bisa kayak gini. And if you really want to experience freedom in a place
when you don't have the answers. Jadi kalau saudara mau mengalami kemerdekaan di tempat yang saudara belum paham, belum mengerti, This is one of the most amazing places that you can actually display the glory of God more than any other place. ini adalah satu tempat di mana saudara bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan lebih daripada tempat manapun saudara. The potential of experiencing freedom and displaying His glory, this is the place when you don't really know what to do or you don't have the answers. Potensi What untuk do you saudara, do? potensi saudara untuk bisa mengalami kemuliaan ini dan menunjukkan kemuliaan ini saat saudara tidak mengerti apa yang sedang terjadi, saudara tidak paham aku harus seperti apa, aku harus berkata apa. Over and over again, I see people walk and they're always like, why God? Why God? They never, you know what, God, even if He gave you the answer, you wouldn't understand. Terus mungkin saudara bilang, aduh kenapa Tuhan, kenapa? Tapi saudara waktu mungkin kalau misalnya Tuhan, buat sadar kan? Even if He gave you the answer, you wouldn't understand. Mungkin kalau Tuhan pun memberikan saudara jawaban akan pertanyaanmu, mungkin itu nggak akan menjawab pertanyaanmu, saudara-saudara mungkin nggak ngerti. Because honestly, our minds are not big enough to really comprehend what's happening. Pengertian kita nggak bisa benar-benar memahami rencana Tuhan apa yang sedang Tuhan kerjakan, amin. So what do you do? Jadi apa yang saudara lakukan kalau ada di tempat itu? So what you do is you cry all the time, you ask why all the time, and you don't move, and you just go into your room and shrivel up. Saudara mungkin nangis, saudara mungkin bertanya terus, saudara mungkin nggak ngapa-ngapain, masuk ke kamar dan itu ngeringkuk. That's not going to show the glory of God. Itu nggak akan menunjukkan kemuliaan Tuhan, saudara. What really is the best thing to do is to actually walk in mystery. Jadi saudara, yang harus lakukan di saat saudara ada di tempat seperti itu adalah saudara harus mau untuk berjalan. If dalam any time there is a time where we need to start walking in mystery, it's this season that we're walking through now. Jadi kalau misalnya kita berjalan dalam misteri, saudara, sejujurnya ini adalah musim di mana kita berjalan dalam misteri, kita nggak tahu apa yang terjadi besok dan ke depannya ya. I'll share a little bit more maybe next week on this, but you know, Minggu depan saya mau sharing lebih banyak tentang ini. the picture is like this. It's like when the disciples were in the boat and the boat was, you know, Jesus said to go in the boat and the boat was, you know, in the waves and winds. Mungkin keadaannya sama seperti waktu Tuhan Yesus nyuruh murid-muridnya naik perahu waktu itu, tapi terus ada badai mengombang-ambingkan perahu. And the disciples were like, oh no, we're gonna drown! Udah bilang, wah mati nih. What's going on? What is happening? Gimana nih? And Jesus is sleeping. Tuhan Yesus tidur. Jesus is resting in the chaos. Tuhan Yesus beristirahat di dalam kekacauan itu, saudara. You know, we say this verse quite often. Mungkin kita bilang ayat ini sering kali. Trust in the Lord with all thy Percayalah heart pada Tuhan dengan and segenap lean not on your hatimu. own Jangan understanding. bersandar pada In pengertianmu all sendiri. your ways Akuilah acknowledge dia Him, dalam segala laku. and He will make your Maka path dia akan straight. meluruskan jalanmu. But there's a part that you didn't read the next verse. Sampai ada bagian ininya nih, kelanjutannya mungkin kita nggak baca. You know, lean not on your own understanding. bersandar pada In pengertianmu all sendiri. your ways, trust in Him, Percayalah dia dalam and He will segala make your jalanmu. path straight. Dia akan meluruskan jalanmu. Unless you don't know what to do, then you get all nervous and you worry and you whine and you cry and you say, "Oh God, what do I do?" Terus saudara nggak ngerti apa yang udah lakukan, saudara nangis, saudara ngomel, saudara nggak tahu ngapain. There's no verse there Nggak after that. nggak ada lanjutannya habis ayat itu ya. Nggak ditulis kayak gitu. Berserah, Berserah saudara. Surrender. Trust, percaya. trust that our Father has our best in mind. Percaya bahwa Bapa kita, Papa kita tahu yang terbaik, ingin yang terbaik untuk kita, saudara. Trust that the Lord is working all things for the good of those who love Him and are called Percaya according to bahwa His purpose. Tuhan sedang melakukan hal yang baik, mengerjakan segala sesuatu yang baik untuk mereka yang percaya dan mengasihi Dia. When you walk in mystery, Waktu saudara berjalan dalam misteri ini, oftentimes seringkali you don't worry about the why saudara nggak khawatir tentang kenapa, why. because you know the one. Karena saudara tahu satu-satunya itu Dia. That's a good hashtag. Don't worry about the why because you know the one. Asik, don't worry about the why, because you know the one. Yeah. Yeah, it's weird if it's Okay. translated. It's weird. Nggak yeah. bisa bicara bahasa. Okay. Don't
worry about the why. Jangan khawatir Trust kenapa, in Jesus. kenapanya, why itu. Percaya sama Tuhan Yesus. And then Dan I'm going to say, don't do something, then do something. saya mau bilang jangan lakukan sesuatu, tapi saya juga mau bilang lakukan sesuatu. Don't trust in the Lord and then use the word but. Jangan saudara mengatakan Tapi. Jangan And then don't use the word tapi. katakan tapi kalau saudara sudah bilang percaya pada Tuhan. So I trusting in the Lord. Aku percaya pada Tuhan, Tapi I don't have all the money. aku nggak punya duit. Because when you use the word tapi, Kalau saudara pakai kata tapi, you erased everything you said before it. saudara ngapus kata-kata depan yang saudara bilang. You see? Ya, You understand, yeah? ngerti ya? Walking in mystery. Berjalan dalam misteri. I don't have enough time to cover all this, so trust that part, yeah? Walk in the mystery if you don't Nanti understand. dibahas lagi menurut saudara ya. Because there's one more truth I want to share. I have Ada 2 satu minutes to kebenaran share. lagi. So, continue to learn the word and turn to the Lord. That's the first one. Terus kita lanjutkan, kita belajar, kita mencari firman Tuhan, memahami firman Tuhan, mencari jalannya yang pertama saudara. That'll help you experience freedom in a great way. Akan saudara membantu saudara mengalami kemerdekaan dalam cara yang luar biasa dengan cara yang baru. Second, Yang kedua, walk in the mystery. Walk and trust the Lord when you don't know what's going to happen. berjalan dalam misteri, tetap berjalan, percaya sama Tuhan, bahkan saat saudara nggak tahu apa yang akan terjadi. Trust me, this will display God's glory like you've never seen. Yang kedua nih saudara, orang-orang akan lihat kemuliaan Tuhan yang saudara tunjukkan dari yang saudara lakukan ini. And number 3, Yang ketiga, start treating and seeing people the way God sees them. saudara mulai memperlakukan orang seperti bagaimana layaknya Tuhan akan memperlakukan mereka. Now, let me try and explain this, yeah? Saya mau jelasin lagi. How does God see you? Bagaimana Tuhan melihat saudara? He says, okay, I place you in the place of freedom. Oke, aku sudah taruh engkau di tempat yang bebas, kemerdekaan ini. You are completely free to do whatever you want. Kau bebas lakukan apapun. If you walk this way, Tapi you'll kalau kau ke situ, experience great freedom. Kamu akan ngalami kebebasan luar biasa, mereka yang luar biasa. You know, if you walk the other way, you're going to probably start feeling bondage and shame and Tapi all kalau the stuff saudara that sin brings, yeah? Kalau kamu mau coba ke sana pakai kebebasan, mungkin kamu akan mendapati dirimu terikat dengan ikatan-ikatan dan juga dosa-dosa yang kamu nggak mau. So you're in a free place. Choose this day who you'll serve. Jadi hari ini kamu bebas memilih siapa yang akan kamu layani, mastermu. We always love this about the way God treats us, and we say, yes, this is exactly how God treats us. Jadi kita bilang, ya memang seperti ini nih, Tuhan memperlakukan kita seperti ini, kasih kemerdekaan sama kita. And then we turn to our brother. Terus kita berpaling, kita menuju ke saudara kita. And so now I'm dealing with Arnold. Jadi saya berurusan dengan Pastor Don. And so I don't want to set you free. You're supposed to do what I want you to do. Aku nggak mau bebasin kamu, kamu harus lakuin apa yang aku mau. I want to control you and you're supposed to do what I want you to do. Aku mau kontrol kamu, aku mau kendalikan kamu karena kamu harus lakukan apa yang harus aku lakukan. Even sometimes our heart is right in this idea of control. I want to control you so you don't go into bondage. Jadi biarpun motif kita benar saudara ya, aku mau kontrol kamu, kendalikan kamu supaya kamu nggak kesana. And so we manipulate Jadi kita and manipulasi, kita we do all kendalikan, kinds of things to Kita people. lakukan banyak sekali hal ke orang-orang. We don't let them be free. Kita nggak biarkan mereka alami kebebasan itu saudara. We say, oh, this is all wrong. You're doing the wrong thing. Blah, 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 blah. Salah nih, nggak boleh kamu gini, kamu nggak boleh, jangan. See, we don't treat them like God treats us. Jadi kita nggak memperlakukan mereka seperti Tuhan memperlakukan kita dong. So why don't we just say, Jadi kalau kita lakukan ini gimana? Arnold, you know what? I set you free. Padahal aku membebaskan kamu. You know, I mean, I just love who you are. I honor who you are. Aku mengasihi siapa dirimu sendiri, aku menghormati siapa dirimu sendiri. Arnold, if you want my advice, you know, this is going to really help your life if you go this direction. Kalau kamu mau dengar ini, kalau menurut aku nih, kalau kamu ke sini, ini akan menolong kamu dalam hidupmu. Kalau kamu ke, You know, and I'll tell you, you'll experience freedom like you've kamu never. akan mengalami kebebasan kalau kamu berjalan jalannya Tuhan yang di sini. And then, you know, so maybe you avoid going that way, because that way, Ya mungkin nggak usah lah ke sana. Aduh, ngapain sih ke sana? but you choose.
tapi kamu pilih. And we pray, Kita doa. just like Jesus ever intercedes for us. Sama seperti Tuhan Yesus berdoa syafaat buat kita. He sets us free and then he intercedes for us. Dia bebasin kita, terus dia berdoa syafaat buat kita. He shows us the truth, he tells us what will set us free, and then he prays for us. Dia kasih tahu kebenaran sama kita yang akan membebaskan kita. Tapi And kita doa then, juga. and then maybe Arnold chooses, I got one more minute. Yeah. Maybe Arnold chooses to go the wrong way. Mungkin saya, saudara, setelah dikasih kebebasan itu, saya pilih ke jalan yang salah. And then finally, I meet up with him again. Terus saya ketemu lagi sama saudara. I told you so. You went the wrong way. kan udah dibilang. Blah, blah, blah. We condemn, we push, we knock. Tuh kan udah dibilangin kan, jangan kesana lu, bego lu. Dihukum-hukum, dikata-katain. That's going to set him free, yeah? Apakah itu akan membebaskan saya, saudara? That's not what Jesus does to us. Tuhan Yesus nggak lakukan itu sama kita. I have to stay social distance, but Jesus takes us in his arms. Oke. Tuhan Yesus peluk He dia, cleans us off. bersihin, He puts a white robe like the Father does. dikasih jubah. He says, let's celebrate. My son has come Yuk home. kita rayakan anakku udah balik lagi nih. Ya, And then he says, Arnold, kata the adulterous woman, he says, neither do I condemn you. Go and sin no more. sama seperti perempuan yang ditangkap melakukan persinahan. Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak mau hukum engkau, pergi, jangan berdosa lagi. You want to display God's glory? Saudara mau menunjukkan kemuliaan Tuhan? Do that. Lakukan itu. All right, I've run out of time. Habis waktu. So what we're going to do now is I'm going to pray. Can we pray that we start setting people free? Jadi kita berdoa, saudara. Bisa nggak kita berdoa, kita minta sama Tuhan gimana kita bisa membebaskan. Can we pray that we will dedicate to learning God's ways and walk in His ways? Kita berdoa supaya kita mendedikasikan diri kita untuk kita bisa belajar caranya Tuhan, gimana sih Tuhan caranya handle kemerdekaan ini. Because I want to see you set free today. Karena saya ingin lihat saudara dibebaskan hari ini. I want you to experience freedom. Karena saya pengen melihat saudara merasakan kemerdekaan yang dari Tuhan itu seperti apa, saudara. Let's pray. Kita doa ya.